గాంవ్ గరీబ్ కిసాన్ అభివృద్ధికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ అన్నారు. రాజ్యసభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై జరిగిన చర్చలో తోమర్ మాట్లాడుతూ రైతు సంఘాల నేతలతో ప్రభుత్వం అనేక సార్లు చర్చలు జరిపిందని గుర్తు చేశారు. నూతన వ్యవసాయ చట్టాల్లో అభ్యంతరకరమైన అంశాలను తెలియజేయాలని తాను రైతు సంఘాల నేతలను కోరానని ఇప్పటివరకు ఎవరూ స్పందించలేదని అన్నారు. రైతులు తమ ఉత్పత్తులను మండీలలో కాకుండా దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవడానికి నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు అవకాశాలు కల్పిస్తాయని చెప్పారు. రైతుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికే కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. మండీలకు సంబంధించిన చట్టాలను సవరించడానికి బదులు ప్రతిపక్షాలు ఏకంగా కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయని అన్నారు. కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో కూడా రైతులకు ప్రయోజనం కలిగించే రీతిలో కేంద్రం చర్యలు చేపట్టిందని తెలిపారు. గ్రామ పంచాయతీలు బలోపేతం కావడానికి 2.80 వేల కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేసినట్లు తెలిపారు. इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और न ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और न आने वाले कल में रहेगा. लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है. तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी. मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं. आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई. फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए. सरकार बनी थी. स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे. लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की. एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%. और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे. तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए और केंद्र से ज्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं. वो समस्याओं के नजदीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा. इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था. और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आप तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है. उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है. 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है. उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है. तो ग्रामीण क्षेत्र में
अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। यह मैं आप सबके समक्ष